ଢେଙ୍କାନାଳ ତୁମସିଙ୍ଗା ଗୁନେଇବିଲି ଗାଁରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ଦେହୁରୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା। ଅଭିଯୁକ୍ତ କଳା ଶିକ୍ଷକ ସୋମନାଥ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଇଛି ପୋଲିସ। ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁବାର ଗୁନେଇବିଲି ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘର ଗ୍ୟାରେଜରୁ ପ୍ରଭାତୀ ଦେହୁରୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ହତ୍ୟା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଳା ଶିକ୍ଷକ ସୋମନାଥ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। 2023 ମସିହାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ବଚସା ହେବା ପରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ସେପଟେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସୋମନାଥ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ ବୋଲି ମୃତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। कठोर दंड दौ कठोर दंड दौ से पैसा ना मजे पैसा मागिजे न दबार मारी मुई आकु जानी जन सामरी रखी कौन एके मारदेला कि कार दंड दिया हो मुझे जमा देखी मुँह आउे भाउज तो हत्या करागला सुचिंत भाई हत्या करागला आज से आसी कठोर कठोर इवन पनिशमेंट होगा दरकार आउ कौ मैंने भी इनवल्व अच्छे से जिनसा भी तदारख करवा दरकार इन्वेस्टिगेशन करवा दरकार पैसा तो बहुत बड़ मैटर पैसा न होते सी कहीं पैसाटा गोटे मैटर भाई एक्सपायर्ड करगला जहाँ इंश्योरेंस थिला से ही हड़प करथो पैसा पत्र मैटर पे हमर केबे ने ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल कोन से पैसा पत्र मैटर केबे नथिला आपण प्रेम संपर्क थिला हां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केबे थिला ये केबे संपर्क थिला केबे थिला केते जण संपर्क थिले एथरे आ जण तापर एटा गोटे डुबियस सिचुएशन रहिला तापर हम सस्पिशन तापर मर्डर केस कलु सिचुएशन टा ऑब्जर्व कला परे तापर हमर केस हला परे हमें इन्वेस्टिगेशन फाइंड आउट कलु जे देयर इज सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर so that angle इन्वेस्टिगेशन कलु इन्वेस्टिगेशन कला परे आमे पॉसिबल प्लेस को रेड कलु पॉसिबल प्लेस रेड कला परे हमर जो सोमनाथ विश्वाल तांकर कलीग्स थे स्कूल रो से जो कलीग्स थे तांको आमे हमर अप्रिहेंड कलु अप्रिहेंड कला तांको इंटरोगेट करागला इंटरोगेट कला परे से कन्फेस कले जे से गत राति रे से जगह को आसीथिले जगह को आसी कि तांकर होम ऑफिस वाला से आसीथिले तापर तांको ई रूम भितरे जो अपन रूम देखुछन से रूम भितरे बचसा होइतला बचसा सला परे से तांको स्ट्रैंगुलेट तांकर जो अप्रोन थिला ये स्ट्रैंगुलेट